लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंना फालै जानाय रङ दाख्दैल' गमरै थांखा जोंना थोंगै दांनाय रङ दफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चोबा चलेनाय आयके चोबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों हरखौसो साइमा तामनो बागै जों एलायनसो याक साला तामनो बागै याक साइना लाजि जागो पखरे ताइ तामनो बागै दिनै सिनि नारि दिनै सिनि बुखुकसो साइमा तंसो खमताना ना बागै जों दिनै एलायनसो मा मुंगा गाय आबो बेलाके इम्पोर्टेन्ट दिनै आं ताइ ता कैसे तंग सेकेंड पॉइंट है ताबुन बागे दिनै सिनि कुमारी सिम्बल दिनै पद्म फुल बीजेपी नि सिम्बल में जों दिनै बाजाका और दुइटा जिनिस बर बेलाके कन्फ्यूज ता कैसे जिनिस है जों एग्रीमेंट माने दिनै आं कैसे फुङा सिनि नुगु खरकसा नरेश जमते दांका साबजिन का सीपीएम नोंनि साइड होता पश्चिम पसर जों बामफ्रुनासो उन्नत खायगा जों आखायके कुनु खायनायाबो जनगण दानो बुजिदि सामनो बुथुना रिया नि बसाव बुबागान बुंनो बुइ कम साइड जे बर बुफानो बुंनो बुफासि सिनिरो लुकनो हायदा जे बर बुफानो बुंनो खुबै लुकुरनो साइड दंना आ बरके कुबै दे आ बुफानो बसला ना बुफानो चलेसो ना गया बुबा गराना जे बर रेस्को रुना गया बिनि सिनुबर तखा बुबा गरा तंगसि तो पतिनि तिप्रसाद ले बतिनि हुकुम मुकुम तो उनि साइमानो तिप्रसाद तो उनि साइमानो बबरन फेक्या बरन फेक्या ब गाबनो जों मावान सप्ताय पॉलिटिकल राइट ताम हो साइदा मानखा पॉलिटिकल राइट बो साइदा मानखा पॉलिटिकल राइट खा निनि आरो जतर तम तामनो बागै जों दफन बागै जों ग्रेटर ट्रिपलेन हासान अफ पॉलिटिकल राइट जोंना पॉलिटिकल राइट तम पॉलिटिकल राइट इन सेल्फ डिटरमिनेशन माने निनि तिप्रसा सिमि सादिन का दंनानै निनि हानो सिमि खासा खाय निनि बर दंनानै आमसे पॉलिटिकल राइट पॉलिटिकल आगाम बुबा गराना मास्टर का बुबा गरा बरके कुकुबिदा बुजिउ पॉलिटिकल राइट नो सय रेखा ना बुजिया बिदा सय रेखा नि मास्टर का ताम बागि काकाय नंनायदि नागारो बाहायना तामो नि बागि चबाखाय सोसियो इकोनॉमिक कल्चर एंड पॉलिटिकल राइट पर सान तारमाने आमतामो निनि सोसियो निनि कल्चर निनि हुकुम मुकुमु निनि इकोनॉमिक निनि थानि पावर तंनाय नोंसे इकोनॉमिक कालेक्शन खायनाय रेवेन्यू कालेक्शन खायनाय आबुल परे नोंसे डिसिजन खायनाय नोंसे पॉलिसी खायनाय ए आबुल होनो पॉलिटिकल राइट दिनै जरा कमने बागे आगासे पॉलिटिकल राइट रनो आहाबे ननो बुजु साला गला तंफानो ननो को किसी साबैनो बुझेना चेष्टा खालि पॉलिटिकल राइट छुदु आ बुटबा थाखा आ पाइका आसे पाइसिनिया आसर कुबि पॉलिटिकल राइट गाकाय निनि जत हुकुमु मुकुमु निनि रां फैसा निनि हा जतनो अब खब काइसा वाटर से खब तब फानो बुबा गरा अ जागाव लैंड राइट निनि लैंग्वेज निनि इकोनॉमिक निनि कल्चर निनि आइडेंटिटी नो कथा पाका एक्चुअली काइसा वाट ऑफ पॉलिटिकल राइट नो जतनो बर खब जागो काइसे जे बर बुजिया रसे अब हा कस ताकासे क तिनी अ पॉलिटिकल राइट तामो आनो ता किसा ता एलोब्रेट खाइ रमने
নরওয়ে দেশ 6 মাস হর 6 মাস सा आज आगाव नर घरनो तामसा कारना आरो थांजाक आबो बागै आं सायमानो आज आगाव सानि बरर तंग सानि जोंहा बरर इंडिजिनास बोनो सेपारेट पार्लियामेंट दङ नरवेआव सेपारेट पार्लियामेंट तावरो निचिरो पार्लियामेंट दङ दिल्लीआव ठीक आबो हाकेनो ताव तिरपावो बोनो सेपारेट पार्लियामेंट दङ नॉर्थ ईस्ट आबो हाके बोनो सेपारेट पार्लियामेंट दङ हंगे तिनि कायसा देशर कायसा पार्लियामेंट नमा कायसा मानो केतो आज आगावो सानि बरर नर गुगल फन नायनाय दि कसमा जे मोबाइल तंगरो सानि पीपल नुदु जाय गुगल नरवे सानि बरर आ सानि रो बरर तो बर नरवे वो प्राय जतन से बिसि कार बर अराउंड 80,000 80,000 तो बांगो फिनलैंड तो बर 5,000 राशिया वो तो स्वीडन तो आर्यनो तो केतो हाइपन आ पार्लियामेंट थुंतिनो बर कायसा थानसा बन कल्चर बन मुनो बर आबा हाके शेयर खाइ तंगाय ठीक चिनरबो अ पॉलिटिकल राइटनो चिनि ग्रेटिट्यूड पार्ट ताबो जों तो कमिटी फॉर्म खायाको कमिटी जगत फॉर्म खाकाय अ पॉलिटिकल राइटनो जों बाहायके खायनाय जों सानाय ग्रेटिट्यूड पार्टलाय ना जुदि ग्रेटिट्यूड पार्टलाय बुमु गथ गया काकाय ताय आलादा खाफान जों रिमानो टीटी एडिशन पनो ती प्रसा निजे पार्लियामेंट हले जों रिमानो हाय देबा गाका ताबुक चिनि जे सीएम तो जों बनफान जों सीएम हले जों बुमरोनाय सीएम लिया सीएम ती प्रसा नि सीएम गोबामा अ जागावो जों अनेक इशू सानै मानो अनेक इशू साइबो मानो कारण आमर बगे पॉलिटिकल राइट नो कतर खाइ अ जागा नारकजाक जे पॉलिटिकल राइट शेयर रखसे ऑब्जेक्ट ऑफ साउ ताके जे बटम सा तानेरो नरेंद्र मोदी सरिया ताल बागो जागो अमित शाह सरिया अमस मूर्ख कोन दिनो जे कोन एग्रीमेंट जे कोन एकॉर्ड जे कोन ऑफिशियल अमते एग्रीमेंट नो मुंति जे सयलबा साब सयलो तिरिची दर सीएम तमु जे कोनो टीटी एडिशन नि जुदुनो एग्रीमेंट जुदुनो थाकाय बट सयरना बा जुदुनो फटो फाट गेसे नाका बट सयलबा साब सयलो सिउचि सयलो माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिउचि सयलो ओके तिरपा हाव कि माने साहा द सयलबा साब सयलो आरो चीफ सेक्रेटारी सयलो कारण चीफ सेक्रेटारी से एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चालू नाय एडमिनिस्ट्रेशन हेड के साबो चीफ सेक्रेटारी ठीक आबा हाकेनो सेंट्रल गवर्नमेंट बो आबा हाकेनो तमो तिनि चीफ सेक्रेटारी ऑफ इंडिया मुख्यमंत्री चीनी एडिशन शिक्षा मंत्री बरमगां सार रवींद्र देबबर्मन सुंजारा आरो एडिशन परिचालना खायनाय बरमनि वानसुकमानि बरमनि मुसलमानि एवं जम अरदारा एलाकाबासी दंनायरनि चिनि नांगुबै दंमानि नो बरम खोनाका यथेष्ट नरम बरमनि खरां खोनाका नरमनि उया आरो थाङो सावै बरम यथेष्ट जुनो कनसिडार खालायदों तामसे साइडमान दामो सुद्दु ननि पाबियासरा विधानसभा कायसन बिसिगय 7 जुना ऑफिशियली नोटिफिकेशन न करता इलेक्शन नि बागै दुर्भाग्य बसत जों आबनो जों स्टेप ना हारमालिया जे मुद ऑफिस उद्बोधन खायनाय बादि किसा खालो दो ताई बेसा खुसिनि खबर दिनिबो नङा सावै थाङो इन फ्यूचर किनि दुख दङ नकुटि डिस्ट्रिक्ट दंनाय चिन्ति प्रासार जों तिप्रासा जों कोमर किसिसा कोममानि करिबो जोनो फटिग्राय विधानसभा पाबियासरा विधानसभा पेजातल विधानसभा चंदीपुर विधानसभा কৈলাসর विधानसभा फटिग्राय विधानसभा ने जोनो तिप्रासारनो डिवाइड खागै दि तिनि नर पाबियासरा नर आनंद दिखाय चिनि नर आनिया जों तिप्रासा ओ जागाव
tongay unukti hangkoro tongay chungno kaisani borok moni bagui ani wansuk mani দীর্ঘদিন 75 বছর chung je dukho chung je bонchito tongmani ni yak ni kakani bagui norok ni khatung khaja ok khan khansana lugui ang dine phan lugui chini bubagra he borok bai chini honorable Tipra Mothani president borong kam pikir angkol sampai angkol jaga thangu kok salai discuss khalai bubagra 2026 dodi delimitation hoy Tipra rajyo ni বিধান সভা যদি সেগ্রিগেশন খাই যদি পারি না নিকা গাই নো আনি কোনো কেউ গাই সারে ইয়েস বসিজা মঙ্গাবে কিনি বাগৈ নং বাগৈ খবর জানা তাবো নামা জায়গা ফাইনে শর্ট টাইমো আংকো গোবাং সাগলা বিশেষ করে এলাকারও চিনি বরংনি থানেও তাবো কয়েকটা প্রশ্ন আসাই আঙাকো নসে সানাই অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়া চিনি বড়রও নিজের পণ্ডিত মনে খাইয়ে বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলন খাইয়ে সাবই যে যিনি ভূভাগরা যে দিল্লি রাজ্য সরকার যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি খাইবানি আজাগাবো তামলে ইন্ডিয়ানি গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে পিএম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি সই করে সিগনেচার করে অনেক বড় সাবই তাঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহনি সই করে অনেক বড় সাবই তাঙ্গের সিল করে अब एक नंबर प्रश्न पारा एलाकाओ दंनाय दं आरो जों पारा एलाकाओ दंनाय बुयाय नाय लेखा फरा करे परिमायाफोरा खोनावदेना बुय सामानो खोनावदा मोबाइल फोन प्ले मनिबा बखा मिटिं माने आसायो मनिबा बे प्रश्न आपनि उत्तर आं देबो नंबर 1 पॉइंट नंबर सेकंड प्रश्न तामनि बागै जोंचिनि टिप्रामतानि सिम्बल Bidung ebake morte ebake amtui ebake anaros samani pore bochung BJP no vote mar nai onek boroni proshno karon tamo abono angsanai 3 number point chini tripakhik chukti klaimane oitihasik chukti o je viral mane first copy o jagao tambagoi DTC rina nimai suja koroi तामनि बागै डाइरेक्ट फंडिंग करे तामनि बागै शिक्षानि व्यवस्थानि बक्स बिजात करे तीनटा पॉइंट थिना 3 नं खानि बक्स नंबर 1 जे কুবাঙ্গ নেতারা চুনো লামা করে 70-75 বছর পরিচালনা করেছে সংকি প্রাসারব কসা কপুর কর্ম Paisuk iwe kekrang koto umui tangga. Oboni pore Tirpa Rajyo Tirpa Saroni emo durdosa kumane ni শেষ প্রান্তে ও থাঙ্গানি জড়াবো স্বয়ং ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান স্বয়ং কাইটর ভোট যত টিপ্রা সারকনি মকলি মুক্তি লুক্ষা জড়াই ফেলাইকো ও জরানি বিসিঙ্গন जों किन्तु पाब्लिक निथानि जनगण निथानि नग नग सिनि कक मान फेनाय नेतार फाइया लगे लगे हिमलाइया आबो भाइया तामनि बागै जों तिनि आंग्र सनिबा लगे लगे नतैसा पद्दुको बारनि माथा ओंगियाखौ आंग्रसो जागा नतो करे दी पद्दुको बारो मारि लाइया नाय कामनि बागै जा यस ভালোর জন্য হ্যাঁ খারাপের জন্য না তো না কারণ ইমপ্লিমেন্ট মাখানি বুবাগ্রা যে দাবিনো তুই কেন্দ্র এবং রাজ্য এবং ত্রিপ্রামথানি বিসিংহ যে চুক্তি লাইবানি এগ্রিমেন্ট লাইবানি একর্ড মানে আমরা যদি না সামনে ফড়ানানি থাকাঙ্কাই Waisya BJP no kumbu baro rima bai osutonya
relay kaya mesem ata bajuno bor hokable 20 বছর tam tuka zero আমরা আগে অনেক বড় হকা জিরো জিরোইয়া কিন্তু অমা হাই কেয়ে কেব তুই বা চুক্তি খাইয়ে কেব অমাকে তুমাইয়া जों 1982 सावा चरण त्रिपुरा फरायना देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया ध्राव कुमारिया सह आफोरखौ चुक्तिखा चुक्तिनि मुताबिक जों बावनो बुद्रखा आता तंखा जों सिख सिदुल मानखा सिख सिदुलतेबो पावार इनानि बागै चिनि बुवागा एमन किछु पावार जों माननाय जे पावारनि बागै যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা সারা খ্রিস্টান খাইন দংনি এসটি বাদ দিলে নাই হিমানি আর এসটি 10 লাখ এডিসি এলাকা মানসি কবাং দেব তামনে এসটি জেনারেল তমসিনাইবা আমরা অনেকে মানা যাব অনেকে ভাবছে আমরা খ্রিস্টান অনেকে বলছে না আমরা তো পুরো চক্রান্ত তো শেষ করে যে কোনো সময় চক্রান্ত থাকবে ভালো যত কাজ করবেন আপনার বিরুদ্ধে শত্রুরা আরো সোচ্চার হবে আপনি খারাপ কাজ করুন দাবি দাবা আনবেন না আপনাকে কেউ কিছু বলবে না 25 বছর সিপিএম ক্ষমতা এক নাগারে এর আগে ছিল 10 বছর কম কথা নয় হাজার হাজার কোটি টাকা ত্রিপুরার বাজেট 25 বছর আমরা কি পেলাম কি পেয়েছি শুধু কেন্দ্র থেকে আসা কিছু পাতা বন্টন করলাম জায়গা কিসের রেখা এটাও ঠিকানা নাই আপনার জায়গা কই ওই জায়গা খুঁটি লাগাইছে না যখন আপনি রাবার বাগান করতে যাইবেন তখন বলবেন না এটা তোমার জায়গা না এটা কার জায়গা এটা তো ফরেস্টের জায়গা আর কি পাইছেন বুড়া বাতা রেগার কাজ পাইতে গেলে ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ছাড়া কি পাইছেন ইনকলাব জিন্দাবাদ বড় বড় দাবি আইলে তোমরা সবাই পা সব পা নাই তো মাথা মাখা যে বড় পরিশ্রম খাইয়া বড়কে কাম চাইব খানিব বড়কে বাংখা নিখে মালিয়া আপনি বাগাই হোক আং সানে মেখে মরছি তাবু চিনি বুবাগা যে সিস্টেম তি থাঙি তো মানে ম কিন্তু जों थांजानानै তিনি সিপিএম नि কবাই রাজেন্দ্র রিয়ামু তো এমএলএ 25 বছর তো খাবলে কোন কো গিয়া তিনি বড় বুদ্ধ অবুত মাগরা তিনি কেন্দ্র সরকার নাই কেন্দ্র বিজেপি সরকার তেউ নাই কেন্দ্র যখন নাই जोंहा जों दाबि खालामनो नाय दङ ত্রিপুরা সরকার yang বুছিরিয়া নন লেরিনাই বলে ইচ্ছাকে লেরিনাই বনিবাকে जों ইউনাইটেড वे थांजामान आं सिम्बलनो हाजाव चक्रा आत्रा कासि आत्रा नंगौ रखाबले कदमा सिम्बलनो हाजाव जों तमा मा खाबाबोनि बदलाव मोनसामाया हानि बाङै जों सिम्बल मेटारिया चिनि त्रिपुरा सानि बागै सिबा सामु खायने बसि मेटार गे जों एकर्ड खायजाक कब्रलायजाक सालायजाक अमनो बाहायथि लैंड राइट्स चिनि पलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट जों दैबो गाहाके सामु खायलायनानै बनवा सबै जों मागौनाय दाउट थायैखौनो लाब करो पलिटिक्सआव दाउट थायैखौनो लाब करो नोमा देमा माया जों सावारि नांनाय हायथि जों माने बर' रोदो यानाय बर' जोंनो हादे हाजायानाय हाय हादि सायाखे तंखें याहायथि जों मा सानाय आरो सेरिबो मानानाय हायथि
nge boni bangai chung strong ke chini ti prasan joto thansang ha ke chung manai tini chung thansang ya tini chung ka bai ja khorosate khorosano support khaya chung mayang nai ha chung thansang ke mawu omo chini itihaso chung no phungo phun na til jes ni movement chini uncle Robindra tongo ye bora movement khayi ti prasana joto thansang khayi chung til jes ni netrite edisi mangkha apro thansang ya ke mayang khamo tini chini ti pramotha khayi bobangra netrite thansang kha bobo til jes ni saipen te bi easy humani hai til jes ne ta khaine ro bus jail mahakha bus tawai buthakjaka bus tawjaka bui busawai bus mane sekang jane tangkha busane mukha luliya kha omai ke asuk kosto ke boro movement thai khayi si tini edisi mau chini ti pramotha chini bobangra netrite asuk kotor achievement agreement mani koi se mungsa to tong jaya ko butha jaya ko jail mahaya ko সংগ্রাম খাই পলিটিক্যাল ক্লেশ সুই হয়তো মানে কেস খাইজাকা মত পলিটিক্স খাই মানে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ও মত কিন্তু মুভমেন্ট খাই কইছে ন জেল সজায়াকো nge asuk kelaike chini maharaja accord khai tobokha taw chung implement khalebeni implement khaini chikang bo chung jodi ka laija thanchangya kupur laija hingke chung doi implement khaibe nai hani bangai chung strong ma tongnai chini maharani kirti singno chung apply ma khainai apply sibisinya bisal margin bai chung apply ma khainai sini oroni ganga ini joto vote chung casting bahakin kha chini ti prasa busuk vote kha busuk oroni nangai o busuk target ma khainai gasun sthung joto na hai hai hambai bobagra ay lok thu chini ti pramotha ay lok thu chini maharani kirti sing apply into ini madam bariwos kaisa jono sobago महाराज साहब तुम्हें शाह महाराज बोरो को यहाँ रहना होगा हम रखेंगे बोरो शरणार्थी को बोले परे मुई थां खामले 2022 गे बोले परे क्वेश्चन खायो खा आप्रभु महाराजा ना एमएलए ना मंत्री ना एमपी बाहेके बोरो रनो औरतोय फेने बाहेके गस रोमना Kebang ma question khai even afro ni Jiten Chaudhary MP tong bani sikang Bazmon Riyang tong tini Bazmon Riyang MP ngui porjonto boni buruno 22 বছর রমই শরণার্থী কে tong lokha mungsa khai mani ya tini Maharaj ngui সম্ভব Maharaj ngui boro statement khai kha 600 crore package lokha boni pore kebang ma facility ni bagoi tabok samsoli tong হয়তো দিলে কই মানো অফিসার অনে নিনে কবাংমা অরানি টেকনিক্যাল প্রবলেম নিবাগে হয়তো দিলে কই মানো কিন্তু ও একর সামংসলে তিনি চিনি বিকেসা চিনি পার্টি নি প্রেসিডেন্ট রাজীব গান্ধী বাই একর খাইখা বনি সিকামো এডিসি একর খাইখা ইন্দিরা গান্ধী বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই যে একর মানে টাক্সি জোড়া 100 খানি বেশি হোক ইসেফালে মামলে ঠিক আছে তাবনি ও ল্যান্ড রাইটস nini economic development, political rights, nini identity, kebang mah, gosima ni bisimo economic development on tabuk 2% cini dinen bawa saka 2% mama ni wo 10% pa mangra hange cini bangai kahaya deba, emne to 30% rowa ni ko cini edisi bisimo 35% 130% dili hui tomu 35% rowa ni bata tiga se 10% pa mangra ka chini yam Robindra Deva masaka chini bu mantri tomo tabak suno rohaya angke chungbuto samable suno or jaga ahke roni sinane hine angke or jaga wo economic development ni omongu tomo angke chung ta buru accord si implement ngui tomo chini land rights tani ngui akhanai ba ini chini advocate saka or kabang ma chini dalong community takuro মানে বড় বুবুসিনি নাগো শিক্ষিত সমাজ বড় বুবুসিনি নাগো সামং খাইতেনিও মুভমেন্ট খাইতেনিও নিনি ল্যান্ড রাইটস নি ম্যাটার যত নসিও তিপ্রাসানি বিসিও 95% ল্যান্ড রাইটস করে নিনি নক খাইতঙ্গো খরচা করে ইভেন নন বাজারও মোবাইল পাইতে বনো নিনি বুমুং রই হও নিনি বুমুং সুই নিনি বুম তোমাবো আপনার নাম কি
mobile malik nono kaisa document oble omo mobile nini mobile ni model number nini IMEI number owe omo nini mobile dei roido kintu sungoro 100-200 বছর তগই ফেছি চিনি কোনো ডকুমেন্ট ও প্রমাণ করে যে omo nini nok thai khane যে চিনি ল্যান্ড রাইট ও জায়গা সব থাকে जों तिप्रासानि 95% ল্যান্ড ni পাক্কা করে পর্চা করে nini bumung করে বনে जों তাবাও রওই মানাই বনো বড় বসেকা গে जों তানি বডয়া থানাইবা তাও অনেক বড় কোয়েশ্চন খাইবানি जों বড় হঠাৎ বড হানকে বড় মানে ওলরো দিরনো গ্যারান্টি দিত মাহে কোয়েশ্চন जों মানে যেহেতু রনাই देशनि होम मिनिस्टार si साखा रनाय हने nge जों ताबो रलायग्रा नैया रयांगे जों कमाति साना एडिसि रनाय hi हवै रयांगे इंदिरा नो जों रा हार खामला प्र हारयां खाम सिनि बिकेसार बाय राजीव गांधी एसेंबली सिट 3 ता बारे रनाय हवो रयां पाय हांगे जों जरि खौ सामाय दा प्र निनि एकॉर्ड निनि होम मिनिस्ट्री सय रमानि अमा आसुक दाला nge गवर्नमेंट आसुक दाला बुखांखे जों सबानि थानि सानैदा जों जेखुनु सानजानाय के गवर्नमेंट नि थानिबो जों हानि बांगो अरनि जत लीडर्स रो भोट जाते जोंनि फेभार रो भोट गलायनाते अमो जों मानायनाय जत भोट कारण सिपिएम जों रगै दाखायनाय नि एकटा भोट सिपिएम रहा माने नि तिप्रासानो उप्रक दिगि दुखलाय तेलां माने छिना नों इबो मुसु जे जोंनि तिप्रासानो दुखा खालामनानै बागै ओ जिनिसटा जों मा बुजिनाय नै राजेन्द्रनिया बो एक समाव EM टंजाक MLA टंजाक आपके एडिसि बागै तिप्रासानि बागै बो अपॉर्चुनिटी मालिया देबा ताबो बो उमक बुजिथाय हाजि बो बुजिथाय नों थाइमालिया नि एक्सपायरिं ना त्रिपुराव CPM कांग्रेस नि एक्सपायरिं हा बिनोर बाहाय तंग सामया किंतु त्रिपुराव बरनि एक्सपायरिं हा हाजि विशेष के पहाड़ अंचल बरनो जों एक्सपायर मा खायनाय बरनि नाम निशान थन नारिया मा खायनाय कारण जोंनो जत अधिकार जत सुजुग सुबिदा जमा ब्लक प्रेसिडेंट बनो पहिलाव हामजागमा देखलमाया फारो हायसक खायजाक निरनो बिलाय नांमानि कक साइ कलांखा जोंनि परम गोनां EM रविन्द्र देबबर्मा बनो पहिलाव हामजागमा देखलमाया फारो ते बिसिनि लगेव हायसक खायजाक जोंनि डिस्ट्रिक्ट इनचार्ज एडवोकेट परम गोनां एन्थनी देबबर्मा जोंनि परम गोनां MDC धीरेन्द्र देबबर्मा जोंनि YTF नि डिस्ट्रिक्ट इनचार्ज शिवा जमातिया जोंनि TWF लीडर्स तेबो जोंनि डोनाल्ड दालंग YTF लीडर्स तेबो जत लोकल नि लीडर्स रीजनल लीडर्स तेबो ब्लॉक कमिटी नि जत लीडर्स TWF YTF ते तिप्रमथानि तिनि निरक जतनो ओ कग्रनो जों बाहायके गामियाव थाङै बिरनाय जों खोनाय थांहा पायहा हाया जे जों खोनामानिनो बाहायके एजुकेशन खायनाय बाहायके थाङै सायनाय अमसि जतनिसे इम्पोर्टेन्ट जों तुमानि बागै सिनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानो बुदनाय निरक बुजिबाय खोना बाक्सा बुजिया दंखोना सिनि तिप्रामथा खायनाय बाक्सा क्वेश्चन खायफो इभेन लीडर इबिसिओ क्वेश्चन खायो जों आनारस रयावै दानि पदआव बुदनाय जों लीडर इबिसिओ गोबां मासाव गे जे सिनि धीरेन देबबर्मा सिनि EM शाखा सिनि एडवोकेट एन्थनी शाखा पॉलिटिकल राइट्स दमाबो निनी एकटा वोट बाय लाई माने निनी तावो एकटा वोट बाय 26 एप्रिल लो चिनि महारानी कीर्ति सिंह नो खोंगुबारो वोट होय निनी आनि जत तिप्रासानि बायगनो जों स्लाय मानाय गे जों मयतो मानारनाय আপনার একটা ভোট আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে কারণ जों भोट
रफ्र हंके जों मावा सनाय जों तमानि बागै बुदनाय जोंनि अधिकार जोंनि आमचायाव लामा हाया स्कुल हाया जोंनि वाटार ड्रिंकिं वाटारनि फेसिलिटि गरै हेल्थ फेसिलिटि गरै जों अमनो नावानि बागै कक सावानि बागै सामु खायवानि बागैसो जों लिडार होनै जमै रहो बराबर जों माखा दिनै जों जितेन चौधुरीनि कक होनांगौ दिनै चौधुरी बर्मानि कक होनांगौ सिपिएमनि गोबां नेतानि कक होनांगौ एडिसि तिप्रा मथा 3 বছর माबायचे रास्ता रोकरी थांखाफोर एडिसि अवस्था देखुन माने सरकार साइतमले रास्ता घाट व्यवस्था नाय जलेर व्यवस्था नाय स्वास्थ्य परिसेवा बेहाल अवस्था हनै साइतम 3 বছরের মধ্যে কি সব বেহাল অবস্থা হয়ে গেছে বিগত 35 বছর ধরে মানিক সরকার নেতৃত্বাধীন ওরা কি করছে এখন এডিসি মায়া কান্না করছে তিনি চুমা বুঝিনাই মানিক সরকার তেই বনি নেতৃত্ব জিতেন চৌধুরী ইভেন তাবনি ক্যান্ডিডেট রাজেন্দ্র রিয়া উনি এক সময় ইএম ছিলেন এমডিসি এমএলএও ছিলেন তখন এডিসির কথা কোনো মনে পড়েনি जों कोइसन माखायनाय 3 বছর तिप्रा मथा शासन खायमाबाय एडिसि बिचिनि लामा हाया लामा गरै दै गरै निपाया বিগত 35 বছর রङै बर खायख्लांके 3 বছর जों थुइस दंखामो दिनै जों थुइ दंबा लामा गाहामो दंखामो बर मोनसे खायलांनाया अमनि प्रमाणथि ओ एडिसिबो যখন এডিসি আন্দোলন চলিব आपरो जरा पर तुमासा एडिसि गौतम हते देबना रक्त देब एडिसि मामानि परेले ओ बरसे एडिसि बुद्धा सबै फास बरनि सीएम जे समय एडिसि बिरोध खायने दिनै हानिबां जों सिनि महारानि केति सिंनो बडनानि लांनाय जे अमरनि वानसमो बरनि सामो सिनि तिप्रासानि बागै बेले साम तांमानि हाया তিনি অনেক বড় কোয়েশ্চন খাইও অমনি গ্যারান্টি তা आंबो दिनो तंबो नॉट ब्लॉक निनि जे प्रो एग्रीमेंट लायो अमित शाह साखाबले आगिनि जे मिस्टेक मानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टेक खाइथां मानि तिप्रासार जे वंचित मानि बरनि अधिकार मायां मानि अमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि मिस्टेक बन सामं खाइनानि बागै दो गडम आगै सामं तानाय